नियमित भाव में आम मैंने गत दिन मानकरे आउ प्रकाशित वाक्य एक पर्व तार 3 पद पर्यंत पढ़ी आउ से प्रकाशित वाक्य जो मैंने पढ़ती से माने धन्य, जो मैंने बुझंती से माने धन्य, जो मैंने शुणती से माने धन्य, से माननकु परमेश्वर ताहांकर समस्त संकल्प विषय, परमेश्वर इच्छा विषय सबू, परमेश्वर योजना सबू से माननकु जनेबे। हालेलुया। आसंतु आमे माने गोटे वाक्य पढ़िबा। प्रकाशित वाक्य एक पर्व तार 4 पद। प्रकाशित वाक्य एक पर्व तार 4 पद। जहन आसियास्त सप्त मंडली निकटकू लेखु अछि जे वर्तमान भूत और भविष्यत ताहांक ठारू और ताहांक सिंहासन सम्मुखस्थ सप्त आत्मांक ठारू पुणी विश्वस्त साक्षी मृत्युमानक मध्यरु प्रथम जात और पृथ्वीर राजामानक राजा यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारू अनुग्रह और शांति तुम मानक प्रति हो जे आम मानकु प्रेम करे अपना रक्त द्वारा आम मानक पापरु मुक्त करियछंती। पुणी आम मानकु गोटे राजकुल करी अपना ईश्वर और पितांक निकटरे याजक स्वरूपे नियुक्त करियछंती। ताहांक गौरव और पराक्रम जुगे जुगे हेउ। आमेन। हालेलुया। मोर प्रिय लोक माने आमे छोट प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान जीवंत सदा प्रभु आश्चर्य पराक्रम परमेश्वर पढ़िथवा वाक्य पाए प्रभु आम तुम धन्यवाद करुछु। ए वाक्य जे प्रकार प्रभु तुम लोक मान जीवन में कार्यकारी हेबो से तुम आत्मा कार्य चालना रे तुम आत्मा चालना रे प्रभु आम माने बुझी पारबु से साहाय्य कर। तुम आत्मार बसीभूत हेबु से साहाय्य कर। महिमा गौरव प्रशंसा पूजा तुमको दे यीशु को नाम प्रार्थना कले प्रभु। आमेन। हालेलुया। समस्त कहबा हालेलुया। ए जगह हम देखुछु जहन आसियास्त सप्त मंडली आसिया बोले एशिया महादेश। एशिया महादेश रे 7टी मंडली अच्छी। हालेलुया। से 7टी मंडली निकटकू से पत्र लिखि पठेबा निमंते से लिखिबा आरंभ कले। हालेलुया। प्रथमे से कौन कहते बोले कहले जे पाठ करिबो से धन्य बोले कहले। तापरे से द्वितीय थर से कौन कहते बोले कहले जे वर्तमान जे केही वर्तमान भूत और भविष्यत। हालेलुया। वर्तमान जे अछंती भूत रे जे थिले आ भविष्यत रे जे रहिबे से अछंती प्रभु यीशु। हालेलुया। से सिंहासन उपविष्टकारी से सिंहासन रे बसिबा पाई से विश्व ब्रह्मांड को शासन करबा पाई से एकमात्र यज्ञ परमेश्वर। ताहांकर गौरव अनंत काल स्थायी। सी आसिया थिबा सप्त मंडल निकटकू पत्र लिखि कहती हे आसिया स्थित सप्त मंडली लोक माने तुम्हें माने जहां को तुम्हें परमेश्वर बोली प्रणाम करुअछ, जहां को तुम्हें परमेश्वर को तुम्हें विश्वास करुअछ, जो परमेश्वर को तुम विश्वास करुअछ, जो यीशु को तुम्हें त्राणकर्ता भाव ग्रहण करिअछ से किए बोल कहले से वर्तमान भी अछंती से भूतरे थिले आओ भविष्यत रे मध्य थिबा परमेश्वर। हालेलुया। से वर्तमान आम सांगे अछंती, आम सहित गमनागमन करुछंती, आम सहित रहउछंती, आम सहित आलाप करुछंती वाक्य रूप रे। हालेलुया। से भूतरे थिले
ଭୂତଳ ବୋଲି କହିଲେ ଆଦ୍ୟରେ, ହାଲେଲୁୟା, ଆଦ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ସେଇ ଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ, ସେ ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ, ସେ ଆଲଫା ଓ ମେଗା, ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ, ସେ ହିଁ ଶେଷ। ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନୁହନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରେ ନଥିଲେ। ସେ ହିଁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଇ ସେ ଅଗଣ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରେମ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରେମ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ସେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଦୟାବାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ପରମେଶ୍ୱର, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ, ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାହା ଦେଲେ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୂତଙ୍କୁ ତାହା ଜଣେଇଲେ। କଣ ପାଇଁ ଜଣେଇଲେ? ତାହାଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏହା ଜାଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ କରାଇ ପାରିବେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କିଏ ଥିବେ, ଚିରକାଳ କିଏ ଥିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଚିରକାଳ ରହିବା ଲୋକ କିଏ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ତାହାଙ୍କର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରୁ, କାହାର ସିଂହାସନ ବୋଲି କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସିଂହାସନ, ହାଲେଲୁୟା। ଅନୁଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ? ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇକି କିଣି ଅଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା। କଣ ପାଇଁ କିଣି ଅଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ କିଣିବାର ଅଛି? ତୁମେ ମାନେ କିଏ ଯେ